Nama waangalizi wanzani kaonga mridunga ho harma zilamba wa matangazo za hanyu kama landa al-awwal يسد آن كمار دنيا نوز وجاز habari za ikoni na moroni bali hata zilamba kaosho shirikana hakuwa kuaku mada masumone sani babi amalezi habari za mirereni ya limani kaosu jomone sani harmaye soldat tv mtamdu 77 ya smsmbini wakadha usiku leo ikao leo fomonti waza tarehe 13 mwezi wa avril mwezi ziliwa 24 ngajunda ho harma mji mtukufu wa Itanda ya mjini malani kaonga rjori dunge seremoni ya mbulu kirasmi shirika la maji kao ngamjoka ya maji muhimu shirika la maji ya mbulu ao Nyora Water Saru kao lino shirika la maji kao liono lejua rangu bala tana leo siku leo ngalibulo officiel harmon kabala kao ngajimunda ao banu zamba ao Itsandaya banu harmaze nyumba za Musin Ships mkajomra hemu dele jumba la duka Komokash banda yabo ngola we yabo munjia harma station ya Itsanda ya mjini inde maana ukana retokotaha ri nikeni makswada ranzi mrambuwe izokao ndo muziona wano banda ramambi yani ukana irengo funvu ni wanduwe nji maislamu wa Komoro notabilite maraya washe waume ili waje washangirie za habari zinu mananga mjokana ramambi ukana maji yo muhimu shirika linu la mdo Nyora yabonge Nyora Water Star yabonge ngalibwa officiel harma yekije ya hao rambe yetepo ya hao jonda ho Itsanda ya mjini bahanga ngarjenda na lima ili rishilie ze discours mbali na mbali kao kazjenda na utolo azinyakatizi يجب الواحد أول وان وكيا إمجانو لا يهيه وحضور إنغا إنياو هنا مناك لنبقوا معنا إمجانو يردون جديا أريا تووا حبيا شرايكا يوم السلا وانو ويوم فرد إكاوتوزيها مهانا uharume arume Mwenyezi Mungu yaipanga yaye hai ahi haitoke ya Itanda aina na tahijeke ya Itanda ya hili kono Mwenyezi Mungu hautuko za hapa haukaya Itanda ya rani haina amana na haina amana lazima Itanda yara hautahunundo halala emazalika ewe leo heli namna ya ukaya yanti pia lazima Itanda yara kama nawe maraisi wa hatu wote pia kabazi raisi ya haja Itanda yara yabayo neema yabayo joka ya haja harumaza neema za hahi uharumeza mdamu yahe ya usiza uharuma ya aru ya keite Itanda ila watu kaya mwana ya wote tuoni mzanyisa za neema Mwenyezi Mungu ule mtukuze bijika hiyo ya sauze neema na uharuma ndio Itanda ya ndio mimi bijika Mwenyezi Mungu haitukuza hapo hawa kaza ya wewe de maana leo maana hoi Ahmad na manema janio ni haya kayanji ya haruma namna ikao wacha mrudiwa nune kuyatu ya yare hata ambansi ukone zinalahe maji yayo ilomba kartala yeni daraja omisenda nzanje ya doya bihanyanana mnazimu wadi araba sile namna yokurauja hu bihanyana mna yokenza mzamu ya hati bihanya yoke tu bihanya Mantap ini ngapain ke apa hal syirika dari Rasul. Hadirin haroha, Mwenyezi Mungu hajalia emanao ya Ahmad. Mwenyezi Mungu hapike thawabu na ino wananya. Wahuja warejezele shirika hilo, waja wabali ya lekina na Nyora.
abo nyora ngari duo namna za nyora au kama ji za namna za hayo wakana nyora banga na nyora na mazoezi ebo ga hajayale tunaileke dele tunalibali yao emaji ke kasujue namna hapo nafikirije au nafikirije shaheni namna mro ya salitiwa hizo ndizo Mwenyezi Mungu yazikusudie mtu hapa kama hamjaitia haruma tena hamani lo nikayo hapo epoge usiku leo oma shuhuru hojaribuwe le dukalino usiku wa leo heni namna yote pia elimjoka hazema jiayo kujoje changaya oke dari sukuria wananyasi walo Ulaya emabale Ahmada walo Ulaya ikao noni ushukuria zina muzini wazitenziani hata zina mnazinzi wa sure daraja hilo na ushukuria oharumale bango la maweni wa maweni amashi walona mwendo wahende kao o mwendo ugogo kikiro namna hamala zinu na wangari wa shukuria si wazewa hao nane enzi ni wa shukuria wako kaireli tike wale hao kaya tutare ya hema jia ngere loya bahaku ya wali soto bati wangu hata namna ya usikuhusi ngere ndo ambea ya badia katea wasikisho wani yao kuto barunga kwa usikuhusi changa zoe ya basuku waji ya mdoka radhi nikaya rirongo wanai gari amini ya ukaya siwa Islamu uone zisamaha ikaya rikawale gari amini ya ukaya ya mdori samihi wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. Risma Indonesia marhaba perkara penulis. Wakati alo garjeta do para yenyewe chuku ya hema chiano ani do doktor ikao wanalize na chiano uranzito mwando atonisi na Dr. Ashley Kotokufu hao kutokupatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angalia mzazi sana sana ambao tunasoma ngoro wanu na tutahamu. Sisi ya wakaya kutoka wageni. Wengi ambaye nimesema kuzi ya kanya Shizungu kutoka nchini Australia ya Transition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes tous minces. Nous sommes tous Kasparupia, Siwanada, Mafamila, Shadutum Jukaya, Harmonuka Jana, Harmosu Zamanada, Mutom Miranda Nansan, Yaomach. Najiayo, Kanjiao, Harmon Composition, Yahedam, Harmonuka Magomitan, Naharuma, Yeseru, Harmon Composition, Yeseru, Maseru Yahadu, Yana Magica, Yutinasha. Les médias ont cellules, donc armoisé tissu, armoisé les organes. Donc l'eau que nous buvons a un impact très important dans la qualité de notre santé, dans nos capacités mentales. Je rappelle que 75% donc d'où l'importance de l'eau dans notre quotidien. Mais l'eau c'est quoi? Les chercheurs on dit que l'eau, c'est deux gaz, l'hydrogène et de l'oxygène, formés de liaisons fragiles car faibles énergétiquement, mais sans savoir pourquoi ces deux gaz à température ambiante se présentent sous forme liquide, mais restent très sensibles aux variations de température. Par exemple, à 0 degré Celsius, elle devient solide sous forme de glace, mais à partir de 100 degrés, elle redevient gaz et s'évapore.
Donc quand vous inspirez de l'air, vous captez de l'oxygène probablement produit par l'évaporation de l'eau et vice-versa, en buvant de l'eau, vous consommez de l'oxygène vital pour notre corps. Toutefois, l'eau au contact du sol contient plus que ces deux gaz. Elle va capter la matière organique, microbienne, minérale, naturellement présente dans le sol. À ce stade, l'eau peut contenir tout et n'importe quoi, comme des contaminants microbiens, dont beaucoup sont associés à des maladies diarrhéiques, parfois épidémiques. Elle peut contenir aussi des polluants chimiques à l'origine de nombreuses cellules cancéreuses, et même les minéraux qui sont tant recherchés à très forte dose sont néfastes pour notre santé. Pour ceux n'ayant pas de recommandations spécifiques, une eau légère d'environ 200 mg par litre de minéraux est largement suffisante, car les minéraux, notre corps est incapable de les produire soi-même, doit être apporté exclusivement par notre alimentation, en l'occurrence l'eau de boisson, mais à des quantités et à une qualité raisonnable. Ainsi, pour protéger les consommateurs, l'État exige à ce que l'eau destinée à la consommation humaine soit contrôlée régulièrement pour s'assurer de son innocuité. C'est dans ce souci de vouloir offrir une eau de très bonne qualité que la société Nyora, exploitant la source d'eau de Maweni Boudé, pour nous sur le nom de Bondé, dès le début de son aventure, a sollicité l'accompagnement de notre laboratoire hébergé à l'Université des Comores, spécialisé dans le contrôle qualité de l'eau et des aliments, en y menant beaucoup de recherches effectivement, afin de mettre au point et analyser les performances d'un système de traitement adéquat pour une eau adéquate à la population comorienne. D'abord, l'eau du Bondé provient d'une nappe perchée, donc pas assez profonde, perdue entre 800 à 1200 mètres d'altitude, contrairement à la nappe souterraine comme celle qu'on peut retrouver dans la même région à Chamlé. L'eau du Bondé n'est pas soumise au phénomène d'évasion saline ni microbienne d'origine marine. C'est une source assez protégée, avec une eau assez claire, même sans traitement. Les analyses microbiologiques que nous avons effectuées à ce stade ne présentaient aucune contamination bactérienne d'origine fécale, mais seulement une flore mésophile à surveiller. Ainsi, l'eau perchée, directement captée de la source, passe par un temps de séjour pour décanter les matériaux lourds dans les réservoirs à l'usine de la société. Après cette décantation, l'eau passe dans un système de filtration pour éliminer toute la matière organique qu'elle contient. D'abord parce que la matière organique est le nutriment préféré des microbes, mais aussi le but est de fournir de l'eau minérale. La filtration au sable gros, fin et au charbon actif, adoptée par la société Nyora, permet d'éliminer toutes ces impuretés organiques et ne laisse passer que les minéraux. À ce stade, l'eau est encore fortement minéralisée. Mais un système d'osmoseur avec une porosité assez fine laisse passer une infime partie de ces minéraux. Un traitement complémentaire utilisant l'ozone, c'est-à-dire l'oxygène 3 fois, est appliqué pour éliminer toute trace de microbes. Pour remplir l'eau dans les bouteilles, la société Nyora a automatisé tout son système. Aucune intervention de l'homme pendant le remplissage et le servicage des bouteilles. Le produit fini Nyora Oja présente une composition chimique très caractéristique et particulière. Il se différencie des autres marques notamment par sa teneur en calcium qui est de l'ordre de 21 mg par litre, mais particulièrement une teneur en bicarbonate très importante. Nyora est la seule marque d'eau locale affichant une teneur en bicarbonate de 133 mg par litre, lui conférant toute sa douceur et ses vertus sanitaires que la population locale vante souvent. Il faut savoir que le bicarbonate est un ion appartenant au couple acide et basique. Donc il est recommandé aux personnes ayant des régimes gastriques acides, car le bicarbonate abaisse l'acidité de l'estomac. C'est-à-dire quand vous mangez wakati chakula uzinji mwanzo bisiwa harumaye ikomio baju au mbo hanzo bisiwa harumaye estoma daima jiano eteneur ya bicarbonate ya dumio anero ya bicarbonate kwa kufanya bicarbonate yo sisa ila asidi hiyo harumostoma
on a problème d'estomac, consommer l'eau Niora et donc ce qui est recommandé. Par ailleurs, la société Niora, soucieuse de vouloir garantir la qualité de son eau, et s'est dotée d'un système de surveillance qualité, permettant à notre laboratoire d'effectuer des prélèvements et des analyses dans le temps, mais aussi d'un système d'autocontrôle qui nous permet d'analyser l'efficacité de son système de traitement au quotidien. Si je peux me permettre un conseil, bien avisé, je vous recommanderais de boire le minéral Niora sans modération. Merci beaucoup. Merci, Dr. Arsenet ikawa ndiye mwenye jukumu ya hema jiani, ndiye mwenye jukumu ya roho wa mkao ndo wanao hema jiani. Imakatiano garjohe da nubara le grand notable Alhaji Ahmad ambaye ikawa ndiye mwenye le jiji la Humjwe Tsamraya hahuja yashukurie wanadamu itao rosi movano wazimamo wazani wahumjwe Tsamraya na mawili marabani. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu wahetsia mbude na mjoma weni, watukufu wahe emasiwa emadoma nambali nambali mawasili wanu wanama manotabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nihandani kwa janguza mesoka zansi jovira hinchi chamwenzo nimwambie Lukaya ni mwana ya jane fikira hema chiyago si wazee wa hahe gari mshukuri yao na ushukura wanane wa mdu aka eni mwananya ule Ulaya rendo mwishilia kuchola pisa mwananya mwana uyaja fikira ensinyaje pengayo majanuga fanywa umungu tapatia mwana ukomori winde mwana wa handani yaribula mlango mwema utohufai urifai ya kuona nyawa lovoze macho ni waboga zendona ina jina njema uyaja na njema sha nagomba iduli yaoni ni wambude kao sijibiwa bono makabire wengi wabunde bana si wakomori ngari muyawoni akaya tendebano hamba ukaya mwere wa majimwe mana arudi njema abugabo mrishishia zamana ichonyao leo mrijibu he maji sagari mlindao ni tena wake wananya wajuhe warengele tama waditse mikobani luzioma lukani aka mronesa mfano harumwe Ramadhani wakunga shindo yabo isho hele dimano wanashama wadima yomba biyonga wanama no watsobanu gari shukuri yawe juhudi ya mada hiyo na yodio rajohanza ni mashababi weme wadamuhe okaya etinu kena ushinda yunde biro dotawana wano hako university atu yabo getoa wandu majana matani marenda rumaha walo na lisansi kwa tukana dawa yabo
yarumitsaiyo yahawatsaiyo wambana rendelee ni mruna sahe adosiha oyajane maji garilindao mrajanele tamalite mikobani garilindao mru yaje neshagula chaze kuhu garilindo mru asaya yajanele kuhu namna itotosha kijie harumwe maraia wote. Tafadhali na portable za hayuzinu zijena faida harumayensi zijena nema harumayensi zilawe kufuru dadula uso kaito kazideli zena mzima harumasi ngezamana harumayensi yinu wakainu ya tusonsi yani mre itsangie jamdula itsangie jejeni rasi itsangie jeba wanahatu walisoku haza akili kamanawe mirila miwawaila kwa izimara majamatani abo wemrenda mvuni wasoma dima manacho wale miwawaila watajire hizo mterajohanza shukuria wale waziri wa haki ya dominishi wale dima akari wale ramadhaninu karjaula tabu ya shahula waka tabu ya hemna karitasi moshini mgeha hizo watukufu amrongozo mbude jimla yezingu hamnikani aruni njema hamnikani wanahanyi wasomo haina na uyo sisa waungude kedo parihani msanganyo de fikira mla mwebabe siyinu mrenge harumi mwirumie mrenge hawa mwirumie ewa tidaze zima karongo mungu maweni hunu wiho usikujo para vanu tena waritine ziwa harume mikoba neziwa luziomba mkani hunu mwengude baila beki tukufu yani kwa zerema pia kuwanana la muhe warenge mude wairumie endo faye masiwa fainenga zija wanahanyi walo ulaya wasaidi walo vani watazunguzo mfamishihe watukufu mjakana yuziwa cha mtuende mbabi na shida na bembea kamjosa mihela za jiri ila wamaya tusonsi shanga kuvuka nalikuvuka nele kimala kwa kwendo soni nane ulo zamana ulezunguka umsibisha penda soni zaidi kamwazo kila saudele zino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sina mbili kazi ya huyo nzima da Maradano nchi izirahaki Hema kalime kao huni kao vama Nizinaso haikao nzito vama Rishi ya rihosha marhaba Nasi reruma suheda Kokayani kalima inziaro kwa varukaya Siwa bude ngaribo Wome kwenu Erombe Mwenyezi Mungu holiwe rongozo wa bude Shakuja rongoza Yemabani haho kaya wa wabaha Wawori homa sima zabadi Abu kesima zakabiru vano wambude Garengao miadukaye tumwe mahani Garengao Mwenyezi Mungu rilise komori ilinose komori insha Allah. Imakati alo Garjoye dano para ya mwanahatu Haru mwanahanyu Na ye mude haki Wahe ya komite bonde na le societe nyora Wana Dr. Azhar Malekao hafanya marketing international haruma Nsiona ya Ahuja ya nese zahahe fika Assalamu alaikum. C'est avec beaucoup de plaisir et de considération d'être là aujourd'hui à l'inauguration de l'un des plus grands magasins de l'entreprise Nora.
la parole m'a été donnée non seulement pour faire un discours, mais aussi pour vous souhaiter la bienvenue. Il convient ici et présent à ce qui est symbolique, à la place de Omar Moussine ici à Istanda Mjini, à la place qui a abrité tous les dignitaires de la famille comorienne. Kwezi watukufu munasaba hospitali wa unu sibiva nureshe simu la chahe communauté nyora ya mjini na Wanyambule komite kao ijihansi haushughulifu nezi habari za ho mji wa Maweni wa ulao wazee wa hatu ujao ushababi kamil hususan leze hazi za usulishadane entreprise ya Nyora nano mji wa Maweni. Akaba vili nionyeshe miongoni mweze avantaji kao ushababi wa Maweni ngo hunao hombu hani ho jimla wa he leda ho jitukufu lini communauté bonde hini yishuli haini nongo ikao zi hafilisha relation yahe leda ho lini unalo mji wa Maweni halikao ichansu kaya wababa hatu ushababi wa hatu utitabihe shae communauté hinu ihini ijitabishe tuweze mfuza hayo nana ze juhudi za hayo ili waze watu watitabihe haini ndogo ikao bazanzao ziwasulishe wa mji sha ushababi nane communauté bonde ngwarengao zenongo hizo wasiwasulisha wazirecheza hakada vili otantike mle ledaho linu lirirolia marunda mahu halisi au kaya harumwa leba fula hatu nalo mji wa hatu ekari kwa waza mashababi zini majana magabi waka migureho warmoze place publique shaba hainu wazao washashi warmoze place publique emanale daho linundi himi haurenga notino kawa warenge warifanya zimaisha nano kaya warisomeshao hinu murafuka hujua mano wanohazi ngo yabo shangwa fanyoze hazi haina mtu mfanyo hazi kao simpaka bila fanye shangwa somao ili muyenje odahoniho hali kao ya maubi ya hatu renda mala uwaji wa bishtari hige makapato kufanye hazi sabuka ya bukwezi. Shukran. Asante marhaba bwana Dr. Azhar. Imakatianu Berjuni na Nopara YDG ikao représenter Imakatianu na le mwanahanyo Hamada ikao sonsi ngari mgambo wao ho unanya wahani na ne mwananya directeur wa société Nyora ikao waili wo Hamada sangabo Hamada ngabo Ahmad wende minyi le société Nyora Hamada wende représente le niveau Hamada Katiba abonge karibu manama Hamada yenu balikao ngawe ulizi jojembea umatari hilo. Amande hili ndudunga o remwambia nukana ngarchunda o ni tsanda mjini ikao ngadunga o mkonti kirasmu ya he societe Nyora ikao lunchirika la maji lifanyiwa o harma ye ntiatu abonge ikawajibu rimnikenizo holiho rimnikani kaheni mzima ikao habaki harma nti ili investise harma nti karjoka ndasina ili rimonesize abonge le shirika linu kauli shirika la maji kaunga lifanyiwao hanzia za zibutei ujafalasikan titi ujafalasikan ku ikao rimambiani ngaljulo le zina la Nyora abonge na radunge discours ya directeur. Monsieur le Président de la Fédération des sports, membre de la France, directeur et directrice des différentes structures, la grande notabilité de Maweni, Amboude,
ainsi que la grande notabilité de Erundili et de Tsangaya. La police municipale de Maweni, ainsi que l'ensemble de la jeunesse comorienne ici présent. Assalamu alaikum. Je tiens au nom du directeur général, M. Seyd Ahmada, qui malheureusement a pu être présent avec nous aujourd'hui à cause d'un déplacement lié à son travail de boxeur de haut niveau. Au nom de l'ensemble de l'équipe Niora Water, j'exprime notre sincère gratitude pour avoir honoré de votre présence pour la boutique ici en Gazédia. Votre soutien et votre présence ont rendu cet événement encore plus mémorable et significatif pour nous. Vous êtes la cause de succès à cet événement. Votre participation à cette inauguration témoigne de votre soutien et de votre engagement envers notre société. Nous sommes profondément reconnaissants de votre présence. Je peux fermer. Cette journée qui nous restera bien sûr dans les archives de Niora comme étant une journée spéciale. D'une part de votre présence et de deux, car nous accédons à une étape supplémentaire dans les objectifs de la société. Et savoir que dans ces moments merveilleux et signifiants qui marquent l'histoire de notre société, nous pouvons compter des amis sur nos responsables de village et des partenaires aussi précieux que vous êtes incroyables. Nous sommes impatients de continuer à bâtir cette relation et à partager de belles réussites à l'avenir avec vous. Et nous serons encore plus heureux d'accueillir à nouveau dans nos locaux et de continuer à renforcer notre relation dans les mois et les années à venir. Niora est une société mise en place avec comme objectif numéro 1 la vie des Comoriens en consommant local. De deux, exploiter les richesses de nos îles. Et de trois, donner l'opportunité à la jeunesse d'avoir un pied dans le monde du travail. Et nous sommes petit à petit en train de réaliser ces objectifs. Donc, merci au fond du cœur d'avoir été de notre lors de cet événement spécial. Nous sommes impatients de partager de nouveaux succès avec vous à l'avenir. Pour terminer, je remercie encore une fois la communauté de Maweni ainsi que la notabilité d'avoir fait le déplacement. Et pour finir, merci à tous. Niora Water vous fait des gros bisous. Bravo. Madame Nji, Bwana Directeur, ikawe ngozi représente une société Niora Komudo. Makatiano Marjida, Naipara, un gérant, ikawe gérer une société une, l'un de moi n'ahaye, Niad, ikawe Santingar Ngambouao, Yohun Kanjima, Yahaye, Wassalamu alaikum. Wewe jitukufu nachanganya mabamana wa daraja za juu na na za mbwani, nachanganya mabamana wa madavu na miji sina ujwana ise rahane jambi za Islamu na mleani zi salamu zalingana nami. Wahia, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Usiku cha leo unatarike mfubi unusiku kawe hena mzimandasi au hena dhamane kawe hazamana ujue yefurahe kawe elozuweni hangu yefubani hangu usiku wa leo au kaya yekamruha yena mzale ulo mziro wala mnungu hilo mwana zihararazo tokazini ahile o yemwana Niora yazaliha ni hao haruma imasiwa ya hatu nonsipia tibahi yazaliha ni hao omjini Maweni ya jau ya kaziwa daho omjini sanga
dokiwe neema au kaya bosanganya magafu maidi watu wa urenda na utwanende uswali rani tashukuria watatahangu kao wajaziranzi shawa juhawoti pia waziri midia au kayangu wajua ukawai mwanozalo na hina mwanozalo watina mzaze abo kajazalo singa toka wa babasha watine mzaze umana woka na honda malezi nuwari midia ranzo mwandoni hatadava sema na woyaza lihani haubano barwa shukuri yao nani mapigia watukufu kao waridungura tena kataze ese hatazeru ngabaha karumbao Mwenyezi Mungu nusu ya hema kinia raha waturi ubiri wa rubiri haraka wajiwala uzete proti uzuwananya wasawalauza waona ndivyo tuendelea usoni sina ukamde kamwesheliru tena marahaba imanama hamada kao mabami ya tunda au madasa bishadidi kajashila huduria bangu Shairu huya hahe yu nasi wazima sinae amamshukurio kwa uhariba bahati katoka na majinema rino uambune kwa nado hundra imajinema ya nuda wa uchi uhino shahaja hame majinema ya mbude yani na riate halmabute liabihe harumaye nasi walonsi pia hena wandu wa hundrene mahi amadiza haa eheliza mbabano wa waze wa hatu kaudu wa vira bani waunese valori ya hemaja ya bonde Yamsimaji ukaya nyali shani waka sosete waritendea wakauzelesa wakautoa majiana wakauro hawandu mijama hamena na wakuwe jawe ndo majiana jale wesu sete nora wambukana kinsiga kishembu ni bahe na ritiye majiana mabute wandu pia wayahunuka hiyo tukamshukurio na matamanekao na wakuendesa zena wuzini hatari wa sulibani na humparani anasikia kishembu ni Ema na wina zalaleho Shabat sinani kana ujua henda usoni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bakateno garjoni dalo para zewa hatu wajau yardia rejevanu hahuja yaritsashi samaha siorikawar kane ebarnamajini. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kushukura bae mzima zamba banundo kaya wana walo mangawa titoka uharumaze rezo sosio wadopu wenamna shangara nzondo go hamada wana wakaba nuwafanya hala tena eronge erika ujarita hesa maha haukaya wenze ya rongaba ni itojo ka ukari tekta eronge ngarita hao zisa maha hizo usonimoze wa hatu lekosa ilo hokai lokosa ikamba baha hesa harongoa ya huyo kabe yonde fati hashama na karenujo ka ukito ni mamutata eronge ya boreka ujarita hesa maha hiyo ngari aminiyo usina mwahatu ukaya sio samili haliha haina za dirizo tipia haukaya evaro mwana de muso hazamba ndokonga na watoka ko haruma rezo sosio kufurudahi shapa tujwa engare ndonda eronge undo wakati wa funga eronge ne kawa na wanungu afundi hao. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ila ni kwa Fatiha. Fatiha. Amina amina amina. Maraba benji amande heli ramambiani ukana ngasar mamjo tsaraya mahalani kao ye societe nyora kao yende na wona lejua au hansi depo ya hao osikwa leo ikao leo fomonsi waza tarehe 13 mwezi wa Avril maazwizili wa 24 Gabonge ye societe nyora wasijia bahati jema na ujaidia ye societe yini julo baanda maji muhimu waliho wanu wajibu sisi maji Sangar juenda na unjia udepo ili mone helikao lichirika tarisha hao nusani maji mema marahafu kao yambalewa
harmazi la bouteille kamalanda abonga monao ye societe nyora ikao ikanzi harmo mnofu wa mji wa Maweni harma ye mbude ikao ndo bahanu ikao ye maji yanu ye source ye maji yanu ngayala wanao abonge wanu aula waje wabuwe ye depo ya hao banda watsambaza ze depo harma zensanata bel harme masiwa sha waono kana undoni inde kapitali benge karti undoni binafsi Tsandraya yabonge takriban izo metera chash baina Tsandraya na Moroni yabonge ngamonao mbabahanu ikao garjomni kani vanu kao almarhum musin zenyumba zahae haurambe ancien Komokash les duka hawe supermarché ya duka Komokash ndo vanu kao ye depo ya ye societe ya nyora de vanu kao ngaiji hondao yabo ngarjombu shiriani khairi na baraka na unono na afya barino maji mema maji marahafu ibiri tawe zenye bade za peu ritawe mapipi ritawe zetifoi مرحبا بنجي وانجليزي وانزاني وهي السادة الآن كمار دنيا نوز وجهوا يك أباري سيكوني نمروني يابون جنجر جوني نملحني بانو رمام بيانو كان نغارسياو أو كان رمام بيانو كان إند سوسيتي نيورا
societe nyora ikao yesul sunga junda o harma mji mtukufu wa Maweni harma Yembude ikao yemajianu ngapi wao iho iliata maziwa harma zentanata za he masiwa bali borjunda o harma mji wa Itanraya malanika o wabu wao depo osikuwa leo ili yemaji mema yanu yanosiwa yemwana Komoro ngamona we majisa maji yanuga warwe des sources naturelles ya laki aina mtoka nge mutajifu wa hema jianu ya remeze numero ndo armaze maketi sahatu aina baluka ongo jihundo et livraison gratuite et maji ngari usao pour cajo 1250 en gros abunga mwele wawe hadisa dunga yao aina balu mtoka ngam jihundo zaende toka kartukunge bahari sheka leje so shanga zesha tushinu disponible inshallah maraba menchi hamadeni mwishi yao kajon 1250 yali majana maili na mungo mitano oluya majana mararu majana maili na mungo mitano ngo pariso kajon ekango ndo angro yabongo jo parisa nsini mayabo yabonge yarjo onana harma barnamaji za sana za saya yekaye mauti irhiza sejama pia wa man salama